Hai, selamat pagi dan selamat datang ke YouTube Live Fiza O and Go Friends. Good morning as always. Selamat datang ke YouTube channel saya ya, dan juga selamat datang ke Facebook Live saya pagi ini. How are you doing? So saya mohon maaf semenjak ni kan saya macam saya ada topik, saya belum lagi dengan topik. So I'll try to do better, untuk kongsi dengan anda lebih awal lagi apakah topik yang saya nak kendalikan dalam harian saya. I'll be on it. Tapi saya nak maklumkan bahawa sebenarnya minggu ini saya dah jadualkan seorang artis yang popular sangat. Cuma saya telah pun jadualkan beliau pada pembukaan. Saya beritahu beliau, apa kata kalau I reschedule you untuk hari Isnin, pembuka tirai minggu depan. So artis tu mengatakan, Fiza, why not? So nantikan untuk hari Isnin akan datang, siapakah artis yang saya maksudkan ini yang akan berada dalam Fiza O and Go Friends. Cuba teka. Sementara tu, how about this? Sementara tu pagi ini saya telah pun letakkan di bahagian komen saya. Ada antara kita dulu waktu-waktu muda tu, bila kita mungkin kena disiplin dengan mak ke, kena marah dengan mak ke, kita tak faham dengan mak kita, tak faham dengan mak kita ke. Ini perspektif anda sebagai seorang wanita ya, ataupun awak tak faham dengan bapa awak kan, perspektif awak sebagai seorang anak lelaki mungkin. Awak beritahu diri awak, kalau dah besar nanti kan aku tak nak jadi macam apa yang mak aku buat umpamanya, atau apa yang bapa awak buat umpamanya. Tapi last awak dah faham kan, awak dah faham dan mengerti, awak pula terikut-ikut. Sebab kata orang ni, last saya jadi mak saya kan. Have you heard of that? At the end of the day, I become my mom. Apa yang dulu awak ingat awak tak akan buat, sekarang ni, especially, terutamanya bila dah jadi mak, awak jadi mak awak. Macam gitu kan. Aku cakap dengan kau dulu macam kau tak lemah lembut. Sekarang ada anak engkau menyinga. Dulu macam kalau jadi mak I takkan menyinga dengan anak. Engkau tak tahu. So hari ini topik kita, kita yang terjadi mak-mak kita tanpa kita sebenarnya perasan sebenarnya kan. So hari ini kita muhasabah diri, apakah antara tanda-tanda awak dah jadi mak awak, ataupun anda sekarang lebih bagi memahami mak awak. Kata orang, I tak tahulah sejauh betul mana kebenarannya, tapi itulah apa yang I pernah rasakan. Of course lah, kita semua sayang dengan mak kita kan. Tapi selagi anda mungkin tak lalui sebahagian dari apa yang mak awak pernah lakukan untuk awak, awak takkan dapat rasa dia punya perijerih dia tahu. Dan mungkin bila awak dah lalui, awak akan rasa lebih lagi sayangkan mak awak kan. Saya akan beritahu apakah mungkin pengalaman saya sendiri. Anyway, pagi ini, selamat pagi kawan-kawan yang di YouTube Live telah pun mula streaming live. Kiriman dari Vertex, hai selamat pagi. Maya Salim juga hello. Delvin Yong, orang Kuching Sarawak, Amoy. Kamsani Hussein juga hello. Lija juga hello. Kalau kawan-kawan di Facebook Live, bagaimana? Anda boleh juga hantarkan saya teks di Facebook Live saya. Jangan segan-segan, anda juga boleh hantarkan share. Anda boleh juga share my Facebook Live hari ini yang jadi mak-mak. Deep lagi my YouTube Live hari ini. Let's hope it be okay very soon, tengah buffering. Anyway, Sadia, hai Sadia. Assalamualaikum Fiza dari New York. Orang New York. Kalau New York sekarang ni waktu ni jam berapa? Adakah New York sekarang ini jam 11 malam? It's exactly like 12 hours apart. Bagaimana Sadia? Kamsani Hussein, hai Kak Fiza. Hello Kamsani Hussein. Terima kasih atas kiriman anda. So hari ini saya ada panggilan yang pertama. Ini adalah untuk, saya tak tahu nak sebut nama dia ke macam mana ni. Anyway, I'll be back with my first call hari ini. Apakah pengalaman anda yang menyedarkan anda tentang pengorbanan mak anda, dan mungkin dengan ataupun cerita anda yang tak sengaja dah jadi mood mak-mak, ikut mak awak. You become your mother without realizing it kan. Cerita anda hantarkan WhatsApp ke 838-9028 ataupun anda boleh hantarkan email ke alamat hello@fizaoandgofriends.com. Dan ini adalah alamat email saya dalam Fiza O and Go Friends. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya, setiap langkah bertenaga, semua tengahnya melihatnya. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Cause you're ready now untuk terima. Fiza O and Girlfriends, 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 Fiza O and Girlfriends,
Pagi ini saya terima panggilan ataupun WhatsApp dari seorang yang saya akan hubungi beliau sekarang juga sebenarnya. Hello. Hi. Waalaikumsalam, girlfriend. Okay, I tahu I have your real name with me right now, but do you want me to call you that ke nak tukar nama? You can just call me Hannah. It's fine. Okay, Hannah. Oh, Hannah, sorry sedap eh. You can just call me Hannah, it's fine. There's like a very nice tone to your voice. I like it. So, Hannah, anda mempunyai sebuah full-time job dan ini sebenarnya adalah sebuah cerita yang semalam saya tak sempat nak kongsi sebenarnya. So, but I terfikir untuk adakan topik ini dan kebetulannya kena dengan cerita anda sebab anda katakan bahawa bila anda lakukan seasal ini, anda sebenarnya barulah dapat faham pengorbanan mak awak. Yes, betul. Kan? Correct. Kita ingat kita faham sebenarnya kadang-kadang ni kan. Kita manusia ni kita akan cakap, oh yes, we are empathetic, kita faham, kita mengerti, I understand, it's understood. Tapi kadang-kadang ni kita cakap aja, it's lip service, kita ingat kita faham. Tapi sejujurnya mungkin we have not reached that level of understanding. Sampailah anda mengharungi pengorbanan ataupun laluan yang serupa dengan mak. Betul. Macam like selalu dia kata dia rasa penat, dia macam so I was thinking like saya rasa macam penat sangat ke like setakat membersih saja like macam office ke atau like macam it's light duties ke apa. But bila saya sendiri like jejak di dalam this industry, this place, saya macam okay, mata saya terbuka like oh ni bukan setakat a job which is simply like that tau. Dia ada macam-macam cabang dia nak kena waktu gini kena buat macam gini, waktu gitu kena buat macam gitu. So memang ada waktu rehatnya tapi dia punya ya Allah dia punya penat is baru saya faham. Penat dia is bukan macam penat setakat badan, penat mental pun ada sebab kadang-kadang kita nak layan orang, nak berbual dengan orang. Kadang-kadang orang tu marah kita kenapa tempat ni tak bersih tapi ada waktu-waktunya kita nak kita harus lakukan kerja kita tapi kadang-kadang orang luar tidak faham sebab diorang more of like macam I want now means now. Jadi itu yang kadang-kadang kita rasa kerja kita tu is not something at the very bare minimum tau. It's more like macam kita kena deal with people as well actually. Kita kan macam kerja cleaner ni macam setakat biasa-biasa je like macam bersihkan tempat ni tapi actually pun nak kena melayani orang. Kadang-kadang sometimes they can be understanding, they are very nice, they treat us like macam like dah makan, kasih makan or something, dia akan kongsi makan kalau ada lebih. But some days ada yang macam very outrightly demanding lah like kenapa tak buat, kenapa office saya kotor, kenapa gitu, kenapa gini. So that is part of the jobnya mental challenge as well lah. Kita manusia bila orang minta bantuan cara baik tu kita sudi untuk bantu kan. Tapi kadang-kadang ni ada orang yang kurang adab. Cara dia mungkin adakah dah topik dia tertukar pula jadi dia macam pengalaman awak sebagai seorang pembersih pula sekarang ni kan. Tapi sejujurnya Hannah, apakah kerja sepenuh masa anda sebenarnya sebelum anda mulakan hasil anda sebagai seorang pembersih? Kalau about setahun yang lepas saya bekerja sebagai before the pandemic lah, saya bekerja sebagai seorang ahli tak tahu kalau panggil ahli ke tidak tapi saya buat events lah. Kirakan under a production company. Jadi yes, events company. So that one also masa tak tentu sangat but it's more of like macam like it's a service also. So saya project based and all that. So it was quite macam okay lah, macam kita rasa it's busy but it's kerja tetap. So okay, but then when the pandemic hits then it's like macam tak terfikir like one day when I sat down dia baru-baru keluar the news, I was like okay lah mungkin tidak lah, kita tak akan macam go to a lockdown or like stop everything. But one day I think after 3 months 3 bulan selepas COVID happen, bos saya cakap kita terpaksa be on no pay leave. Tu saya tersentak lah, saya duduk saya fikir like macam in like zero tu. Like zero, like macam after a few like so many years of your life you tak pernah ada this situation happen. I guess orang lain pun rasa yang sama juga. Like so what kalau ada savings ke ada apa, but how do you move on from here? You nak selesaikan masalah ni
kita tak tahu kalau Isap ada kan? ending ke tidak. Ya. So I was like macam macam mana ni? Actually, So you're right, serious. Lohana. Sebab antara one of the badly hit industries adalah mereka yang dalam events. Sebab Correct. events stand still. You don't know what's next kan. Ada yang mengharapkan lagi 2 bulan mungkin dapat ada exhibition, dapat ada pertunjukan, dapat ada pasar malam sebagainya. But it's all at standstill. Like basically dari tahun lepas sampai sekarang tidak ada sebarang acara-acara sebegitu kan. Kecuali untuk Yes. acara-acara yang tertutup, hybrid shows dan sebagainya. Yang Yeah. and I don't take it for granted bila saya berpeluang untuk terlibat sama dalam acara sebegitu sebab it's far in between untuk acara-acara sebegitu. Correct. Jadi bila awak buat keputusan untuk jadi pembersih, I am sure it adalah satu keputusan besar sekali kan, sebab kita tak pernah jangkakan that is your career path kan. Correct. Like macam 10 years ago I wouldn't think that saya akan macam be in this position atau doing something so much more way different than what I'm doing lah. Yeah. Jadi macam nak kata malu tu tidak. More of like macam boleh ke aku buat benda ni, like like can it like sustain. The word is more of sustaining, Jadi macam like you have to calculate back all your expenses, hari-harian punya pembelanjaan and ada rumah, and I mean even if family keluarga tak sebesar mana pun, but it's still a job that needs to tampung you for the next month, the next and the next, So at that point it's like macam okay, no pay leave. That means I'm going to solely live on this job lah. Jadi bila awak jadi pembersih dan mak awak dulu adalah seorang pembersih juga. Yes, betul. Jadi of course awak tak jangkakan awak juga akan jadi pembersih satu hari nanti kan. Yeah. So bila awak nampak mak awak balik pulang ke rumah penat dan kita mungkin ada persepsi penat. Like kita tak faham betapa penatkah penatnya mereka. How physically exhausting kan? Correct, physically exhausting and mentally challenging as well. So sekarang ni bila awak fikirkan balik, apakah antara pengorbanan yang mak awak lalui yang dulu awak tak pernah benar-benar memahami? I think it's mostly about macam like to even go to work to get macam sometimes mistreated. Not in a sense macam orang tu akan abuse you ke apa, but it's more of like macam how do you face public without having to to having, because one thing about her yang saya admire, dia boleh senyum walau apa keadaan pun. Okay lah, jangan cakap bila waktu marah is different lah. Bila when a situation comes for you tu macam nak marah, okay, itu memang you berhak. Tapi macam but in all aspect dia boleh continue to smile in that job walaupun dah lepas 6 jam atau 8 jam. As for me, I'm like, okay, mungkin saya nak fikir saya ni muda ke atau tidak. I don't know. Maybe that's my own pemikiran. But tapi bila dia boleh senyum and that through all that sacrifices, macam penat dia lain, nak berbual dengan bos lain, nak berbual dengan orang punya request to clean a certain area lain. But she can like macam, okay, I can do it, I can help you. So macam pembantuan dia tu macam dia memberi tau. Dia very, she's a giver. Dia senang memberi pertolongan dia, tidak macam, so she does not need to think twice about giving her help. So the sacrifice that she goes through is like macam I put others first out there. Even though my job is like macam orang fikir senang lah cleaner, alah nak bersihkan, nak mop je, but you have to know that there is a certain macam, it's not one time orang minta tau, kadang-kadang 2-3 kali orang akan jatuhkan air at a certain place or what. So and some more awak adalah pembersih di sebuah safety. pejabat di Singapura, bangunan, office. It's more of bangunan. Okay. And it's physically tiring sebab kadang-kadang saya di bangunan ni saya nampak ada makcik-makcik yang agak lanjut usia dan saya tengok mereka macam usia-usia mak saya kan. Dan mereka lewat 50-an, 60-an. Correct. Dan mereka tolak, kalau mereka tolak the trolley sampah besar tu. Like kalau saya fikir saya tolak tu is berat. Bayangkan mereka yang lanjut usia kan, yang tolak kan trolley sampah tu kan. So mak awak tahu awak kerja sebagai juga seorang pembersih dan dia ada cakap apa-apa dengan awak? No, tapi sebab tempat tu adalah tempat mak saya lah. Oh, okay. Saya bekerja dengan dia. Dia is my supervisor. Dia hire saya waktu saya perlukan pertolongan lah. Who would have thought? Yes. Yes, correct.
So yeah, who would have thought I would Yeah. work with my mom? Yeah. Right? Your mom dah jadi supervisor dah bagi the cleaning service di bangunan tersebut. Wow, ni kirakan Yes, correct. mother and daughter team. You know what, girlfriend? Just a thought out there. Kalau mak awak dah ada pengalaman untuk membersihkan bangunan dan juga awak pun dah ada pengalaman sekarang setahun untuk membersihkan situasi di office tersebut. You both harus membuat syarikat you sendiri dan tender your service, tender your contract dan juga right? Dan juga insyaAllah. It's a thought. awak juga ada pengalaman buat event organizer. Yes, So we have betul. all of that in. You ada your contacts from your previous organizing punya committee ke apa. Dan untuk any events awak kena ada cleaning services, right? Correct. So awak tahu kan untuk cleaning services mereka akan tanda contract dan anda akan perlu untuk sift through which contract yang paling tu. So now you ada the best of both worlds. Awak ada pengalaman for such contracts. Awak juga ada pengalaman dengan mak awak sebagai pembersih di bangunan office tu. So just a thought. Terima kasih Hana yang kini lebih lagi faham tentang pengorbanan mak awak. Alhamdulillah. Mak awak, do you feel a bit guilty now? Yeah, like super. Betul-betul like macam tak boleh cakap lah. It's like macam so like now whatever I boleh buat, I boleh bantu, I just bantu. To just like cover up that, even though it's not much, but just to like not feel that guilt so much. Macam okay lah, I'll just like now I understand, like macam truly understand what the penat means. Macam you feel guilty like dulu you macam yelah penat. Tapi you don't understand kan? So sekarang bila fikir balik, bila you tengok penat ni, you paiseh sendiri kan? Sendiri paiseh, sendiri kena sepak dalam muka sendiri. So it's like okay, now I get it, like totally get it, especially at this point of time, a lot of kita pun nak kena buat pengorbanan kita kan. And then when you see it, you're like, wow, the a lot of sacrifices that dia buat. Aku just macam think that it's just a normal penat, but no, it's way more than that lah. Baru awak tahu betapa sakitnya tangan tu, betapa sakit kaki yang belakang tu, pinggang tu kan. Bila balik mak cakap sakit pinggang, betul. Sakit macam nak patah pinggang aku. Oh mak penat, mak baring je, bangun dah okey. Tak. Sakit dia masih berlalut. Pak, sakit dia sampai bila-bila je. Ya, aduh ambil pinggang belakang aku macam nak patah belakang aku. Sampai pinggang awak sendiri nak patah, baru awak tahu apa arti pinggang nak patah tu kan. Correct. Dan bila awak dah rasa bersalah tu, macam awak cuba make up for it. Like selagi mana like you feel like do you feel like you're a better daughter now? Oh my god, Fiza, like when you say this, it's like macam not better, but it's like macam oh my god, like why didn't I do this earlier? Why did I think about it earlier? But now it's like macam to compare me back then, and now it's like lah, I can be better, so much better. I think I'm so much better right now, in a sense macam memahami. Sebab mungkin experience and you dah matang kan. Jadi macam okay lah, you faham. Even though I'm not like a mom myself at this point of time, but wah, like that sacrifice, that penat that she goes through, boleh untuk demi anak-anak, demi keluarga. So for me it's like macam now it's demi keluarga, because it's mom and all that. So macam wow, I cannot, maybe not now I can understand that level, tapi hormat dia macam lebih like cannot like imagine that like I mean your mom yourself, so I think you can resonate with that level for your family. Ya, adakah anda lebih sayang lagi dengan mak awak sekarang ni? I think it's more than the word If there's more word sayang than sayang, that's the word. But yes, it really open up my eyes. Like macam kadang-kadang bila kita macam like I even try to like macam try not to sakit ke hati dia. Indirect, if it's direct or not direct, it's like macam cepat-cepat like minta maaf, or cepat-cepat like macam okay, maybe nyari belanja dia makan or something like that, because wow, she did not deserve whatever in the past that you did. Times when I maybe rude or like did not understand her penat or whatever, Yeah. Saya rasa ini adalah hikmah terbesar di sebalik keadaan COVID. Yes, very big. Like it bonded me and my family together better in a sense. Yeah. Right? Macam saya berbual dengan awak ni, topik ni berbeza tau actually tau. Dia satu off as khas tau. Satu off as okay, awak dari dulu events organizer, sekarang ni awak kerja sebagai pembersih. Tapi right now kita realise that is the beauty of life kan. Kita tak nampak hikmah dia tau di depan mata kita. Kita nampak sebagai beban. Kita nampak sebagai cabaran besar. You're out of job, awak jadi pembersih. Tapi hikmah yang terbesar adalah awak dengan your mom is closer than ever. Dan ada orang yang tak sempat nak sayang mak, tak sempat nak tahu pengorbanan mak, tak sempat nak minta maaf dengan mak. Dan your mom is like sakit
sakit ataupun gone kan. Tapi untuk awak, your mom is still strong and healthy sekarang ni, dan awak ada peluang untuk dapat kata orang tu rasa serik dan juga rasa bersalah lah dengan apa yang awak dengan tak sengaja pernah lakukan dulu kan. Correct. Like it just like open up your mind and you're like, oh my god, like cannot lah. I just take this opportunity as like a blessing from him. Like macam I can still talk to her, you know, do a lot of things with her. So yeah, it's just like a hikmah lah, like what you mentioned. Alhamdulillah. Dan saya doakan kalau anda ada bisnes sama, jangan lupa je untuk share good news. Kalau ada Hana and Mak Cleaning Services. Si ada kasih nama. Okey. Gunakan je. Hana and Mak. Panggil Mak. Yes, Gitu. InsyaAllah. Kan ada moving services kan. Je Hana and Mak Cleaning Services. Panggil Mak. Panggil Mak bersihkan rumah kau je. Gitu. Yes. All the best girlfriend, dan siapa tahu Okay. millennial in the making. Amin. InsyaAllah. All the best, Thank you so girlfriend. much. Assalamualaikum. Okay, you too. Waalaikumsalam. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Setiap langkah bertenaga, semua tengah-ngah melihatnya. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Cause you're ready now untuk terima. Fiza O and girlfriends, 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 girlfriends. Sekarang tak macam dulu, biar semua orang tahu cerita benar berlaku. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Cause you're ready now untuk terima. Fiza O and girlfriends, 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 Fiza O and girlfriends. Fiza O girlfriend. So saya sebenarnya tadi kita nak mulakan dengan topik yang lucu-lucu sebenarnya, dan masih lagi boleh. So terima kasih untuk Hana for this call. I really appreciate it. Dan kalau anda nak hubungi saya ataupun hantarkan cerita awak kepada saya juga boleh. Hantarkan saya WhatsApp ke 838 9028 So I nak cakap hello pada ramai yang tengah streaming live sekarang ni. Kata mana ni, Jamil Frankfurt, Guten Morgen dari Frankfurt. Fiza, wow, orang Frankfurt sekarang ni tengah pukul 5 pagi kot kan, dekat Frankfurt kan. Tadi ada orang New York, yang ni orang Frankfurt. Suharti belum makan lagi, Fiza tengah lapar ni. I masuk je terus tuntun live Fiza and Girlfriends, kata Suharti. Wow. Tadi saya nampak ada orang cakap yang kata, Iyut, hari ni breakfast makan durian. Kelas kau. Orang Miri Sarawak, yelah maklumlah. Dekat Miri Sarawak tu mungkin ada durian fresh, lemak-lemak berkrim-krim kan. Pagi buka mata, makan durian. Kelas. Kata Kak Sarina, sarapan pau kukus saja. Satgi nak masak mihun sup. Oh, mihun sup kena potong-potong dengan cili padi hijau ke, cili padi merah ke. Gitu. Aku buat makan ni, idea memang melimpah ruah, tak habis kan. Itu kawan di Facebook Live. Terima kasih untuk semua telah share. Jadi kalau anda yang mungkin nak juga ceritakan tentang mak-mak awak, dah jadi mak-mak dengan tak sengajanya awak jadi mak awak sekarang ni, ataupun ada pengalaman yang anda lalui yang buat anda lebih lagi appreciate mak awak, ceritakan pada saya hari ini. Hantarkan saya WhatsApp ke 838 9028 dan saya akan bacakan kiriman cerita anda, atau emailkan ke hello@fizaoandgirlfriends.com dan saya akan bacakan cerita anda. Okay, so saya terima komen-komen yang lain. Dari Izzat. Hai Izzat. Izzat Ibrahim, kau makeup artist I kat Malaysia, famous you. Dia lah makeupkan Fasha Sanda, makeupkan ramai sangat lah. Nabila Huda lah, makeupkan untuk siapa lagi? Izzat, kemarin ramai sangat kot. Raja Ilya lah, ramai sangat. Saya tak macam dah lose count dah nama kawan atau artis yang dia make upkan. So Izzat Ibrahim, terima kasih menonton saya live di YouTube live saya. Hello Fiza O, tadi awak cakap pasal nak tolak tulis sampah tu. Saya ni angkat make up pun berat, apatah lagi nak tolak tulis sampah tu kan. Kadang-kadang ni kita bila mak kita ni cakap aku yang belakang sakit, macam nak gila dan sebagainya kan, kita tak faham sebenarnya apakah pengorbanan mereka yang sejujurnya. Kata Ami Hamiza, orang Brunei juga dah masuk. Love from Brunei. Salam Fiza, sorry lambat sikit masuk hari ni. Tak ada lambatnya. Maya Salim, Assalamualaikum. Thank you atas kiriman-kiriman anda semua. So, apakah cerita anda, pengalaman mak anda, jadi mak ni baru faham perasaan mak? Saya terima kiriman lagi menerusi WhatsApp. Okay, so WhatsApp ke 838 9028. Saya kurang pasti kalau
Kalau saya boleh hubungi, ini adalah panggilan dari New York sebenarnya WhatsApp. Saya akan cubalah kalau dapat berbual Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari New York. Wow. Oh, Fiza. Okay. Okay, jam berapa di New York sekarang ni? 11:28, exactly same as Singapore. But kat sini malam, sana pagi. Wow, okay. So, saya selalunya berbual dengan Kak Sadia. Ni Kak Sadia kan? Yeah. Kak Sadia, selalu Kak Sadia akan hantarkan komen-komen di Facebook saya, di YouTube saya. Dan sekarang saya berbual live dari akhirnya Kak Ada. Dah lama juga Kak hantar teks pada saya. Tak pernah berbual live kan? Ya, memang tak pernah. Kak Sadia orang Singapura sebenarnya. I'm Singaporean. Yes, I'm Singaporean. Sejak bila Kak Sadia bermasa tahun di New York? Dah 12 tahun dah. 2007 I've been in New York. 2007. Jadi berarti sekarang ni dah masuk 14 tahun tinggal di New York. Apakah membuat Kak Sadia tinggal di sana? Because I'm married to an American man. My husband. So you got married but first? Actually, to be honest with you, okay, be honest with you, kebetulannya my experience here is that, you see, down here, the education, the government pay for you. If you write a good essay, you got a scholarship. So it's easy to get money to study. Tak ada macam Singapore, kita beranak kat Singapore, kita ada anak kat Singapore, still we work, we don't have any benefit. Kat sini tak ada. Sekolah kita belajar 20 hours, you will work with the school. Macam kita tolong sekolah macam helping like photocopy the books or helping them to deliver. Kat sini ada. So 20 hours you work with the school, then the school will pay you, and also the benefit of getting a free education with them. Dan itu adalah satu sistem yang dah pun berlaku sejak Kak Sadia tinggal di New York. Yes. Sampai and sekarang. I took the opportunity, and then I did my master, a degree, and also now I do my master. Alhamdulillah. Dah ni masih lagi sedang melakukan master lah. December insyaAllah I will be completing as a master in cyber security. Oh wow. So Kak Sadia sebenarnya berkahwin dengan orang Amerika, baru tinggal di sana, ataupun memang kat sana belajar dulu? Tak ada. I met him here. Okay. So you met him there? I came here as a business trip. Yeah. I came here to do some business, to get some, because I'm a massage therapy. Okay. So a friend of mine prepared, a company down here prepared to sponsor me. Okay. As a massage therapy. So when I came here, I find out massage therapy and kena ada license lagi tau. That means they want another kind of exam license that I got to do. So then I thought, then my husband, that time I met my husband, then dia pun Islam kan, dia tak nak kita massage for men, because if I compete with the company, I have to massage men. It doesn't matter, woman only, no. We have to both. So that's why I changed my occupation. I take my degree in psychology. So I teach autistic kids. Oh, sekarang ni? Sekarang autistic kids, and also I'm teaching driving. Teaching driving? Oh, banyak driving betul instructor. Awak buat dia, Kak Sadia ya. Last daripada massage therapist. Sekarang ni anda mengambil master dalam cyber security. Yes, pasal kat sini I took opportunity because of this kan kita quarantine kan. Until now we are still in quarantine down in New York. Bagaimana New York yang Kak Sadia tinggal ni? Sekarang okay, kita boleh, tapi tak ada kerja. Tak ada kerja. There's no job. Okay. But education is free lah. Sorry? So education is still free lah kat sana. Still free, and then we still have employment benefit lah. We still get money from the government. Unemployment benefits ke employment benefits? Unemployment benefits. Oh, how is it like kat sana Kat sini pasal satu untuk salary kita satu tahun satu tahun punya salary, the tax where we going to get return, the social security tax, they paying us back a little bit, and including of quarantine, I mean there is a benefit for COVID, vaccine, this COVID benefit. Itu like itu dulu 600 tahun lepas. Lepas tu sekarang still January 300. So we have all that until first week of September. After that we don't have anymore. So but after that we have to do something. So that's why I managed
recently only 1 week ago, I start with this one, driving instructor. Bagus Kak Sadia ya. Daripada massage Yelah, kalau therapist, ambil masters dalam cyber security, sekarang jadi driving instructor Kalau driving instructor, dia gaji bulan ke gaji minggu. Sini waktu? tak ada bulan, sini minggu. Oh, okay. Sini minggu. Okay. Every week. So if you are getting $15 per hour, then it depends how many hours you're working. So by that way, you're going to get weekly salary lah. That's it. So Alhamdulillah, ini semua because I just getting ready in future. Okay. Masya Allah. Dan okay, Kak Sadia, I think I'll be like, of course lah, satu hari nanti kita nak buat video call lah dengan Kak Sadia, yang tengok macam mana keadaan New York kan kat sana kan. Nak tengok-tengok jugalah, jenguk. Nak tengok state Tapi of tak boleh malam-malam lah. tak nampak pun, nak gelap. Habis macam mana Kak? Show I pagi. Okay, next time kalau buat show malam, I call you Macam akak tunjuk tau, akak kena keluar dari ruang, ada balcony Kak? Akak tengah rumah sebuah ke rumah macam dalam bangunan yang besar? Bangunan. Sekarang I just move, 1st of June I just moved to this bangunan, apartment. Dulu balcony. That is when I know you that time. But then you didn't call me video call. That one is very nice. That time is very nice because balcony shopping mall is very near. Oh, bestnya lah. Boleh buat konten tapi I gitu. tak boleh tahan sana. Bising. Tapi kat sini, bising. Apa kata orang, setiap kali ada lah pagi mesti bangun. Kat sini sampai pukul 1, pukul 2 you tidur tak boleh bangun. Tak boleh bangun? Pasal tak ada bising kan? Oh, tak boleh bangun pasal tak bising. I see. Itulah dengar pun senyap juga sekarang ni Senyap je kat sini, tak ada bunyi apa-apa. I masih kat dapur ni tengah masak. Itulah Kak Sadia tadi, itulah topik terlari buat Kak Sadia. Saya excited pasal Kak Sadia kat New York ni. Kak Sadia, salam Fiza. Actually Kak Sadia nak share dengan I yang your mom waktu you muda, mak you tak sihat, jadi you terpaksa menjaga adik-beradik you. You kena kan Kak Long lah dalam keluarga. Tak ada, I'm not the last one. I'm second last. Second last. Oh, okay. Tapi yang atas-atas satu kakak, satu abang. 4 orang abang, satu kakak. Tapi kakak essentially is step sister. So dia tak ada berapa helping my mother. If my mom asked her to do anything, she said, oh my mother seksa dia. So I volunteer lah to do everything lah. Macam kecil-kecil lagi I dah start pukul 7, umur 7 tahun. I dah start masak. I tahu masak. Belajar masak dengan mak macam mana tau. Taruh periuk, bawa botol rempah. Mak cukup tak rempah? Mak cukup tak rempah? Macam gitulah I belajar. So now if I share this pada my husband cakap a child's labor. Tapi I cakap dengan my husband, tidak. Kalau you cakap macam gitu, that is wrong. I say, if your mom is sick, what can you do, right? Adik-beradik bapak nak makan, nak jaga mak keluarga sakit, susah. tak boleh buat apa-apa. Kita time tu tak ada maid tau. Time tu kita tak ada, Singapura tak ada maid. Waktu-waktu yang duduk kat keranji kampung-kampung, mana kita nak ambil maid semua. So that's why I was telling myself, my husband also, you cannot say like that. So during my school days when I was here, I couldn't even my essay also when I'm writing essay, I told them that I never play with toys. Kita tak pernah main macam masak-masak dengan periuk, masak-masak betul-betul lah. Dia tak ada macam masak dia masak betul-betul. Dia tak ada betul-betul. Dia tak ada putih masak. Dia memang tumis. Dia menjadi lauk, memang jadi kari. Macam gitu. Betul-betul atas api ni. Be frankly, on top the stove, you be cook. So betul. I didn't have the experience of childhood. Macam budak. Childhood I don't have. Kan? Tapi sekarang kadang-kadang I ingat juga my daughter when kecil, I pernah ingat I main swing. I main swing. Even now, if I see swing, I play. So my husband tak pernah cakap apa-apa pasal musim hujan. Kalau I pergi India, musim hujan kat sana, I main hujan. My husband ask me, kau ni macam budak-budak dengan anak saudara aku pun kau main budak-budak. Kau makcik patutnya kau cukup cakap nanti demam. I cakap, alah nak demam-demam juga kalau tak main hujan pun demam. Kalau Kak Sadia dulu mungkin waktu kecil tu memang penat 7 tahun, 8 tahun jaga mak, jaga adik-beradik lain kan, masak sebagainya kan. Jadi bagaimana yang Kak Sadia rasa bila Kak Sadia sendiri dah jadi mak, bahagian apa pengorbanan mak Kak Sadia yang Kak Sadia lebih lagi terasa? Masa dia kata orang, masa dia hari raya, nak cakap korbanan dia masa dia sakit tu kita
kita rasa tau dia punya sakit. Macam sekarang kita sakit, kita kena masak juga kan untuk anak-anak. Kadang-kadang dulu dia masa dia sakit, dia masak juga. Dia terpaksa masak. When I stand up that I can cook, boleh tolong masak, that makes her little bit of, reduce her workload lah. That means. So, kalau I kadang sekarang dia kat rumah seorang tengah masak semua. I rasa dia punya penat tau. Pasal I pun sekarang balik kerja, masak, buat kerja rumah, bersihkan rumah. Then I feel it that way. Kesian juga. Kenapa lah nak masak hari-hari? Pergilah kedai kopi dekat. Kan juga, she's staying in Sembawang. Sembawang dekat dengan shopping mall semua. Kedai Belilah kopi, makanan kedai kan? makan. Kan tetap nak masak. Dia nak masak juga. Tetap nak masak kan? Every time nak masak. I pun kat sini kadang-kadang I masak, I tak suka. Kadang-kadang I pun malas nak masak. I cakap senang je. Order. Tapi fikir pasal the expense, the healthiness is not there. Terpaksalah masak. Dulu macam mamak kita demam-demam sakit-sakit pun ke dapur masak. Mereka tak makan lepas tu, tak selera kan. Tapi asalkan anak-anak dah makan, suami pun dia akan siapkan makanan untuk suami kan, walaupun dalam keadaan sakit kan. Jadi bila kita dah besar sekarang ni, bila kita sakit tak larat ni, kita bayangkan macam mana mak aku buat dulu macam mak aku buat dulu. Terima kasih Kak Sadia. Saya dapat dengar Kak Sadia tengah kelentang-kelentung kat dapur. Buat apa tu Kak Sadia malam-malam ni? Pasal dekat sini panas. Pagi panas kan. So malam kita masak kurang panas dia kat dalam rumah. So saya on AC dah on ni kat dapur, kat living room. Still dapur kat sini. Habis masak, kalau kita masak malam, pagi tak susah sangat lah. Tak payah masak. Kalau sekarang sejak pindah rumah ni, saya masak 1 minggu punya 1 kali. I cook in advance. I see. So sekarang masak hari Rabu ni untuk sampai minggu depan lah. Minggu depan. Kadang-kadang ni sayur-sayur, kalau daging-daging macam rendang, sambal, masak merah ke apa-apa, dia ambil 2 minggu daging. Macam pasal buffalo meat kan, buffalo meat, bison. Buffalo meat boleh dapat kat sini. Kita bagus lah buffalo meat, tak macam lembu. Lemak sikit. Buffalo lembu meat? Lemak. Saya tak pernah makan bison. Macam saya cuma nampak bison dekat tu je Mortal Kombat. Bison Mortal Kombat. I don't know, tak pernah rasa. Saya macam bila kakak cakap, saya makan bison, like, next level lah kak ni. Macam mana kak boleh daging halal? Dah tiba tukar topik pula aku. Dari topik mak dari topik halal boleh. Macam mana dekat? Kat sini we have to, taklah jauh lah. It's a long island. We have to go to another same still like Queens, but little bit jauh lah. Lebih kurang kalau with the traffic, if it's not heavy traffic, half an hour. Kalau heavy traffic, approximately 1 hour. Kereta lah, tak boleh naik bas lah. Kalau naik bas sampai 2 jam, 3 jam. I rasa orang-orang macam I naik lemak kot kat Singapore ni kan. Semua benda senang jadi halal kan. Sekarang kita kalau call je kat Singapore, I'm not sure dekat Amerika dah betul-betul sebab semenjak COVID ni, everything dah scale up tau. Nak beli barang pasar pun senang online. Dulu kita kalau beli barang pasar tu kita kena tunggu dicaturkan waktu tau. Macam contohnya kalau you order sekarang, mungkin hantar besok, hantar lusa kan. Sekarang ni is basically you nak sekarang, you beli sekarang dan hantar lagi setengah jam. Macam gitu. Cepat. Sini pun ada whole food delivery ada. Tapi I tak ambil lah. Pasal I rather go my own self. Kita boleh dapatkan sayur macam-macam. Kita nak Asian vegetable lah. Lagi banyak pilihan lah. Banyak pilihan dan senang, bagus jugalah. Dari sana diorang kasih kita lettuce lah, apa-apa ni semua all very American vegetable, not Indian. Kat sini Indian kita dapat senang kan, anytime. Jadi Kak Sadia tengah masuk kat dapur ni, tengah tengok YouTube live lah sekarang ni. YouTube went off already because I was on the phone. Dengan I lah. Tapi sebelum tu tengah tengok YouTube lah. Sebab tu Kak Sadia text I ni. Fiza. Bagus Kak Sadia. Dekat Kak Sadia tengok Facebook live ke YouTube live? Tengok screen? YouTube live. YouTube live. Terima kasih Kak Sadia. Selamat masak. Jangan lupa untuk tag gambar nanti lepas habis masak. Cakap Kak Sadia, ni lah. Lalu aku masak aku tengok kau Fiza. Macam gitu. Thank you Kak Sadia. Take care and we'll talk again, okay? Okay, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Setiap langkah bertenaga, semua tengah melihatnya. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Let's get ready now untuk terima.
Fiza O and girlfriends, dan topik saya tentang dah jadi mak ni kan. Dan kadang-kadang ni tak perlu untuk awak jadi mak. Mungkin ada perkara yang anda lalui macam Hana tadi kan. Tahun lepas beliau bertugas sebagai, atau sebelum ini bertugas sebagai seorang event organizer. Bila berlaku COVID, ada projek, tak ada kerja, no pay leave sebagainya, dan terus menjadi seorang pembersih seperti mak dia. Baru dia faham tentang betul-betul penat mak dia balik rumah ni kan. Jadi ada kiriman cerita saya nampak di bahagian comment section di Facebook live saya. Kata Zila, Fiza, arwah mak saya ni kuat sangat, berletih kat saya kan. Bila mak kita berletih ni kan, kita macam apa tak, kita ada this flight or kita ada this flight or bukan flight or fight tau, dia macam this flight larikan diri, ataupun kita macam membatukan diri macam like okay, dengar, macam gitu. Berletih dengan saya. Dan bayangkan Fiza, saya sanggup pindah rumah hanya untuk melarikan diri saya dari letiran dia. Oh, okey. Dan sekarang ni pula, bila saya dah ada anak sendiri, barulah saya nak sedar betapa saya rindukan sangat letiran mak saya. I miss her a lot sangat. Especially letiran dia. I realise that saya ni sekarang dah jadi macam mak saya. Saya pun berletih non-stop juga. Jadi saya pagi ini saya memanjatkan doa Al-Fatihah pada arwah mak saya, arwahnya Afidah Muhammad Khalid, iaitu arwahnya mak saya, mak anda ya. Dan itulah kadang-kadang ni kita tak sedar bila kita dah makin membesar, dah jadi mak kan, kita sendiri macam mak. Dulu kalau mak kita pekik kat kita macam mak ni pekik kuat sangat. Dah jadi mak. Suara saya macam Tarzan. Hey! Kau terkeluar aku punya hey. Kan? Buat apa tau? Terkeluar suara mak-mak. Saya rasa terkeluar pula suara mak-mak. Macam gitu kan. Dah jadi mak baru tahu kan. Apa lagi? Ada komen-komen lagi. Anda boleh hantarkan WhatsApp anda ke 838-902-8. Terima kasih untuk semua yang telah berkomen-komen. Breakfast lah, orang dari Frankfurt lah. Arif, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Arif. Junes juga ada kat sini. Apa khabar Junes? Kata Faizal, salam Fiza O, apa khabar? Saya dapat masuk sebab tadi saya ambil vaksin yang pertama, kata Faizal. Good job bro, good job. Faizal dari mana? Dari Singapura ke dari Malaysia? Kalau Malaysia bahagian mana? Bagus Faizal ya. Untuk telah pun memulakan langkah pertama untuk dapatkan vaksin anda. Good job. Dan all the best untuk dapatkan vaksin kedua nanti, okay? Ada yang katakan Kamsia, Fiza punya YouTube hilang-hilang. Kenapa Tak apa, nanti saya tanyakan pada Syed my technical assistant kenapa hari ini YouTube saya hilang ya. Saya akan cuba tanyakan pada beliau nanti. Okay, anyway Fiza, kalau awak terkeluar suara mak-mak, saya terkeluar suara nenek-nenek. Ada ke suara nenek-nenek? Setahu saya suara nenek-nenek tu manja. Suara nenek-nenek lah yang paling sepolkan cucu-cucu kan. Dulu mak saya kalau mak saya punya garang dengan anak-anak dia, garang sangat. Apa yang kita tak boleh buat tu senarai dia panjang sangat. Tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat ni. Bila bak cucu, tiba boleh pula. Yelah kau, dia kan budak kecil lagi. Yelah kau, dia kan baby. Yelah kau, dia kan masih kecil lagi. Dia memang macam gitu. Tiba, dia memang macam gitu. Dulu kita pun memang macam itu juga. Tak boleh. Mana boleh? Dulu kita tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni. Bila cucu dia, tiba. Yelah kau, dia kan masih lagi 5 tahun, 4 tahun. Nenek kan. Dan ada lagi ni, ada kiriman lagi dari anda. Bagaimana dah jadi mak, barulah awak tahu pengorbanan ataupun cerita mak awak sebenar. Saya terima WhatsApp di sini. Salam Fiza. Saya rasakan Fiza dari segi mak-mak kita ni, walaupun kita dah bernikah, tetap syurga, dan jasa kita berbakti pada mak kita sampailah ke syurga kan. Saya ni bekerja sebagai usahawan untuk gajikan mama saya, walaupun tak bekerja secara fizikal. Anda katakan Alhamdulillah, dah lebih 2 tahun saya gajikan mak saya. Alhamdulillah. Kata Miza di sini. Masya Allah, Miza ya. Yang ini ada kiriman WhatsApp, katanya hai salam Fiza. Okay, ni tak ada nama. Okay, tak bagus. Saya akan rahsiakan of course kiriman anda. Dulu anda kata anda agak biadab dengan mak awak. Sampai saya cakap dengan mak. Oh, yang ini. Ini cerita yang agak berat sedikit ya.
Okay, so topik saya adalah dah jadi mak, baru kita faham perasaan mak. Kan dulu kalau macam, yelah kalau kita ni balik lambat, mak marah macam, alamak, kita balik lambat pun bukan keluar dengan lelaki ke, keluar dengan apa-apa ke, kita orang kawan perempuan je kan, mak marah. Tapi bila awak dah jadi mak, baru awak faham sebenarnya dia marah kerana apa? Dia marah kerana dia bimbang. Dia marah kerana ada kebimbangan dia yang mungkin mak-mak kita pun tak communicate dengan kita kan. Jadi bila kita dah besar sekarang ni, mungkin kita dah lebih lagi mengamalkan open communication, lebih lagi nak bercakap, lebih lagi nak verbalize things. Mungkin itu adalah sedikit perubahannya untuk kita lebih lagi verbal mungkin dengan orang sekeliling kita kan. Mungkin kalau era-era mak-mak kita ni, era nenek-nenek kan, kalau sedih tak cakap, marah pun tak cakap, sedih, marah, hampa pun tak cakap, diam aja kan. Jadi untuk anak-anak mereka pun, mereka susah nak faham, mak aku ni dia marah ke, dia sedih ke, dia hampa ke, tak nampak. Cuma tapi bila kita dah besar ni, bila kita dah semakin meningkat usia, kita dapat membaca air muka mak kita kan. Jadi ada kiriman ni yang agak berat yang saya nak bacakan dalam Fiza O and Girlfriends. Yang ini sedih sangat sebenarnya. Katanya, Fiza, saya nak kongsi cerita saya. Dulu saya pun ni perkataan anda, saya kurang ajar dengan mak saya. Sampaikan saya pernah cakap dengan dia, mak, kalau saya ni banyak menyusahkan mak, saya tinggikan suara saya dengan mak saya. Sebab mak saya kata dengan saya yang saya ni menyusahkan mak saya. So, saya pun triggered lah, Fiza. Bila mak saya dah marah saya marah mak saya balik. Bukannya nak diam ke, nak patuh dengan mak. Saya lawan balik mak saya. Saya balas dia balik, saya kata dengan dia, mak, okey, kalau orang ni susahkan mak sangat, kenapa yang mak ni nak beranakkan orang? Fiza, macam gitu saya jawab mak saya, Fiza. Sebegitu sekali. So, I sangkakan okay lah. I mean, bagi saya waktu tu, that's a legit question. Bagi saya, kalau saya menyusahkan mak, kenapa mak nak kena beranakkan saya kan? Macam gitu. Mak saya nangis, Fiza. Mak saya nangis. Dan saya tak faham kenapa kan mak saya nangis. Sebab mak saya yang mulakan dahulu, yang mak saya katakan yang saya ni banyak menyusahkan dia. So, saya pun jawab balik lah. I gave the question back to her. Dan sekarang ni, Fiza, astaghfirullahalazim, bila saya dah jadi mak sendiri, baru saya faham yang saya ni betul-betul dah pernah kurang ajar dengan mak. Dan saya faham bila anak saya sendiri cakap sesuatu yang menyinggung perasaan saya, baru saya faham betapa sedihnya perasaan mak saya dulu, berpuluh tahun lalu, bila saya beritahu mak saya macam gini. Bila saya beritahu mak saya, kalau saya ni mak, menyusahkan saya hidup mak, kenapa mak nak beranakkan saya? Lepas saya fikir balik, astaghfirullahalazim, kurang ajarnya saya, astaghfirullahalazim. Sanggup saya cakap macam itu kat mak saya kan? Dan saya ingat lagi, waktu saya nak bersalin anak pertama saya. Fiza, waktu tu lah Fiza, waktu tu saya nak bersalin anak pertama tu, saya terus mohon ampun, mohon maaf dengan mak saya. Saya cakap dengan dia, mak, maafkan saya mak, maafkan saya. Maafkan segala kurang ajar saya, maafkan saya kadang-kadang saya biadab dengan mak, menjawab mak, tinggikan suara kat mak. Saya minta maaf mak. Sebab waktu itulah saya takut sangat dan berdebar sangat bila nak melahirkan anak pertama. Dan barulah saya tahu betapa sakitnya mak saya, susahnya nak melahirkan anak. Dan itulah timbulnya kesedaran kepada saya. Dan waktu saya nak melahirkan, saya dah meminta maaf dengan mak saya, menangis sampai saya kata, mak maafkan. Fiza, I was just so touched. Dan saya baru mengerti sekarang ini bila orang kata, bila dah jadi mak, barulah kau faham perasaan mak kau. Begitulah Fiza, dah jadi mak-mak ni kan. Kiriman dari Aisyah, bukan nama sebenar, menghantarkan saya WhatsApp ke 838-9028. Untuk topik kita, dah jadi mak ni kan, barulah nak faham perasaan mak-mak kita. Hantarkan WhatsApp, hantarkan email anda ke Fiza, ke hello@fizaoandgirlfriends.com. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Setiap langkah bertenaga, semua tengah-tengah melihatnya. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Let's get ready now untuk terima. Fiza O and Girlfriends, Fiza O and Girlfriends,
Ada yang katakan Fiza, actually kan Fiza, anak-anak ini mencerminkan juga diri kita sendiri, kata Umi. Kata Rose lagi, salam Fiza, arwah mak saya ni paling baik sekali dan juga pendiam orangnya dan penyayang. Dia suka sangat masak kuih-kuih Melayu dan dia akan buat sendiri. Ya, dia tak akan beli, tak tahu nak beli. Dia akan buat sendiri untuk sarapan, untuk minum petang ke apa, dia akan buat sendiri. Kiraman kata Rose Karman. Hari ini tentang dia jadi mak ni, baru kita nak faham perasaan mak kan. Saya terima kiriman WhatsApp lagi dari Fiza. Hai Fiza, ini Fiza. Hai Fiza. Dan ejaan awak sama macam ejaan saya. Dia macam F-I-Z-A, belakang tak ada H. Yes girl, the F-I-Z-A without the H, Fizas. Anda katakan I dah jadi ibu Fiza, barulah I tahu Fiza perasaan mak-mak ni kan Fiza. Kalau misal kata ada kek ke, ada kuih tengah sikit ke, dia akan kasih ataupun berikan pada anak dia kalau mereka minta. Ya, walaupun belum sempat jamah ke, terasa nak makan ke, tak apalah kau makan, kau habiskan je. Itulah sebenarnya cinta ibu yang tak terhingga kan. Biar anak makan tapi si ibu lapar kan. Do you feel that girlfriend? Kata Fiza. Dan saya setuju sangat. Bila umpamanya kalau saya tahu anak saya suka makan ni kan, okeylah kita pilih kedai makan di kedai ni dan sebagainya. Dan you know you're right. Bila saya fikir balik, bila you know I feel saya dah jadi mak, of course lah saya banyak mengutamakan anak dalam hal-hal yang tertentu kan. Tapi saya fikir balik, kalau nak cakap pasal utamakan anak ni, sebab tu saya katakan saya tak boleh bandingkan. Saya tak boleh cakap saya tak boleh cakap pasal mak saya. Saya tak boleh cakap langsung pasal mak saya. Saya cakap je saya akan nangis. Saya tahu punya saya akan nangis. Fokus. Kita buat topik pasal cerita lain. Saya tak nak cakap pasal mak saya. Sebab saya katakan ni banyak kali dan pada ramai, dan setiap kali saya kalau cakap, saya akan cakap saya tak boleh jadi macam mak saya. Sebab mak saya dia punya level of utamakan anak dia lain sikit. Dia macam level ninja sikit. Jadi bila tadi Anda katakan bila hamil anak pertama macam baru Anda faham kan sakit mak kan. Dan saya ingat lagi bila saya hamilkan Awsam, it was really bagi saya sebab saya dapat rasa saya had bad morning sickness. Saya punya sakit-sakit tu, ya Allah, muka saya bengkak, kaki saya bengkak, I had bad water retention. Saya ingat lagi saya tak boleh jalan. Dan ini dah okay, saya tak pernah kongsi hal ni sebenarnya. Tak boleh jalan tau, kaki saya bengkak sekali. Kaki saya bengkak sekali sampai dan saya ingat lagi dulu sebelum saya hamil, waktu tu anak dara lah kan, mak saya pernah ada kaki-kaki bengkak kadang-kadang jalan sakit kan. Dan kita tahu mak kita sakit, kita tahu mak kita kaki sakit. Jadi kita macam akan pilih tempat-tempat yang mungkin mudah untuk mak kita jalan. Bila mak kita waktu tempoh tu kurang sihat sebagainya, kita akan cari tempat kan. Jadi bila kita macam cakap kita faham dan kita sayang mak kita sakit. Tapi bila saya sendiri kaki saya bengkak dan saya dapati susah nak berjalan, saya terfikir, adakah ni sakit yang mak saya rasakan? Saya dah kata saya tak nak cakap pasal mak saya. Lagi buat visual. Dulu kalau buat radio, aku main lagu je. Sekarang ni nak buat macam mana? Dan macam itulah. Jadi mak ni kan, bila saya sakit, tu kaki saya sakit sangat, saya terfikir, macam mana mak saya jalan kalau kaki saya sakit macam gini That means kita faham mak kita sebab nak jalan dengan anak punya pasal, anak-anak nak pergi holiday punya pasal, anak-anak nak ajak, nak angkat mak, jom mak pergi holiday sama mak gagahkan diri juga kan, mak paksa diri juga kan, mabuk ke kurang sihat ke, mak tetap jalan juga kan, sebab nak anak-anak happy kan. Jadi so yelah, kalau saya nak cakap sekarang ni kita dah jadi mak, kita macam mak kita kan. Saya memang dah jadi mak, saya utamakan anak saya. Tapi sampai sekarang saya kata mak saya is always the exemplary mom. Tak bolehlah tahap tu, tahap macam okay 100% anak-anak kan. I try my best sebagai mak, tapi itulah mak saya level lain. And I'm trying to live with that. Okay, ada kiriman lagi, Fiza.
Mana tisu Syed? Saya tak ada. Saya tak ada kat studio. Saya pergi ambil anak. Tengoklah studio. Tisu pula jauh. Tisu dekat tisu. Okay, so studio kita agak memanjang begini. Dan tisu saya di hujung sana. Tak apa. It's okay. It will dry up. So okay, ada ni kiriman dari orang Frankfurt. Oh, jom kita call. Tak tahulah dia kalau dah angkat ke tidak kan. Ada kiriman ni, Fiza. Saya jenis yang berat mulut. Ikut perangai mak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Cik Jamil. Guten Morgen dari Frankfurt. Guten Morgen. Good morning. Orang Frankfurt. Fiza, thank you for calling. Wow, hari ni show international sangat. Tadi I call New York tau. Ni I call Frankfurt pula. Tadi dari Kak Sadia dari New York, ni dari Frankfurt pula. Ni live. We are 6 hours behind you. Oh. We are 6 hours behind you. Tengok, international mak sangat. It's a very nice show. It's very emotional when you talk about your mother. I can tell you that, about my mother, I memang since I was young, I'm the only child. Jadi, what we can say this to all the listeners out there, selagi you all have your mother and it's still near to you, appreciate them lah. Hargai lah mereka. Because for me now, I'm so far away. So kalau anything happen to my mom, I cannot do anything, Fiza. I cannot do anything. So I have to really rush home to buy a ticket to fly back to Singapore, which is very difficult. Sekarang tengah COVID, so you cannot go back to Singapore. But even though now Singapore opens to Germany, masih banyak papergram that you have to do. So it's really sickening. So it's very difficult. So yeah. Berapa lama awak dah tak jumpa dengan mak awak, Jamil? Actually dah 1.5 years. But I'm very lucky, Fiza, because last year February, that was the last time I get to go back Singapore, because I macam tergerak hati. Cakap okay, now I got extra money. Okay, balik Singapore. Singapore. So I went back to Singapore. I get to see my mom. She was very happy. Masya Allah. Then she said, nak pergi JB, nak collect her things or something. Pergi tak? So I follow her, pergi. You had to go Alhamdulillah. JB. Yeah, it was very nice. I can see that, the relationship with my mom is not very close, because I was raised up by my grandmother. And only, actually before that, I was not close with my mom that much lah. Macam, kita punya relationship like love-hate relationship. So only that after I left Singapore, because I'm a rebel lah, and I really wanted to get out of Singapore, because it's very stressful. Because Singapore is very stressful. Everything's so stressful. So once you are here in Europe and Germany, it's quality time. Quality time, that means if you have free, it's not about shopping. It's not about anything else. It's about really going into nature. You go out, you drive, you see the sunset. So after, like now I'm here like 18 years already. So I'm able to speak German. I'm working with German company. So then slowly, a few years after I left Singapore, I started to realize that my family is so far away. Especially my mom. So when you get older, at the time you're younger, right? So you tak kisah sangat. It's like all the young kids nowadays. They don't care so much about their parents. Or macam ada family yang macam, mak aku tinggal dekat Tampines, aku tinggal Bedok, but it seems to be so far away. I mean, that's very sad, macam for me now, it's so far away, so I wanted to, if I have the opportunity to go back to see my mom, I will do it. Because my mom is over 60 and she still has to work, and I feel sorry for her. Working in Germany pun, I don't earn so much or something, so. What made you pergi ke Germany, actually? Very good question. Yeah, as that time I was like 20, so early 20s. So I was like, I really wanted to leave because it's so stressful in Singapore. And so when I left Germany, I was sponsored here. So I also work macam normal work, like normal hard work, You have to start, right? Because at that time you cannot speak German, because the main language here is German. And German is not an easy language. It's a very difficult language. Betul. It's a very difficult language. So I went to school here. I went to a German school. My first priority is
master, to be able to speak German, to be able to write German. So I was quite lucky lah. Pasal kita Melayu, the German words and Malay words, the pronunciation is the same. Ya, macam kalau Melayu, Malay, we have, kita tak ada macam article all this. Ours is easy. Macam German, you have all the articles and you have to remember all these articles, which is very difficult. But somehow, alhamdulillah, I'm able to speak German, able to work with the Germans and know the way of life here. So, now that I'm so far away, I'm taking every opportunity every year, especially macam Hari Raya kan, nak balik kan. So macam 1 week before Hari Raya tu, okay balik lah kan. So at least 5 days before Hari Raya, you can still see the Ramadan, can see buka sama-sama. Berapa lama awak dah dekat Germany, Jamil? 18 years, 18 tahun. Oh, that's like half of your life kan? Yang kat Germany kan? I have no idea how come I stay here for 18 years. Actually, I don't want to stay here. Then? I wanted to maybe go to Spain or in Spain, like in an islands, if I, where there are beach and it's quiet and you tak ada macam fikir about all these material things, macam Singapore is very materialistic. I find that Singapore, everybody is chasing to make money. It's chasing to macam, how do I put this? Macam to put down one another. I feel that way. Like was it maybe the community that you were in sebelum anda berangkat? So you basically went to Germany or like macam moved out right out of school? Oh, I packed my bags, Fiza. I just packed my bags and I go. I just packed my bags. I say, I find in Singapore I don't really have that future because even though kita exactly, especially me Melayu lah, I also mulut laser. So sometimes, if I go work somewhere, I always give my own my honest opinion what I say at something. I'm not really that professional. So maybe companies don't like me. So that's why my rezeki in Singapore tak ada lah. So I pack my bags and I leave. So I come to Germany. Orang kata kalau awak boleh pack your bags and leave. Ni tak tahulah. So you're 20, you pack your bags and you left kan. You anak seorang ke macam mana? 21 that time. You anak seorang ke macam mana? I'm the only child. Oh my goodness, I tak tahu macam mana perasaan mak you. My mom was actually very angry with me when I left. I would too. She was very angry. Of course. Yeah, she was very angry, but she didn't show it to me. But she was happy that I'm actually pack and leave. And she wanted to see how far will I go. How far. She didn't challenge me, but in a matter of behind that, it's like she's challenging me. You go and see how far you can go. So, but when I left, I don't do anything stupid here. So I tell myself, okay, I have a purpose. I have a motto, what I'm going to do. So I learn the language. I find a job. Whatever job I do, I will do it. It's not about it's survival. To me, in Germany, it's survival. Saya rasa mungkin awak sangkakan lepas tahun 2 awak balik dari Singapore kan? Sebab tak boleh cari kerja kat Germany kan? 18 tahun. I was in Germany for 4 years. I didn't go back. After the 4th years that I come back, then she was very shocked that I actually made it. Well, she showed the happiness that I actually did it, what I was supposed to do. And then after that, years gone by, and then now, she's getting older. Then she realized that what I did was something good for myself. Of course, she didn't agree for it in the beginning, but now she said, "Okay, you did well. I didn't do very well or something, but I did it. I left. I learned a new language. I live a new community. It's everything is completely different from me." And kita tak ada Melayu kat sini. Maybe 1 or 2 lah. But Germany is very difficult to find Malays. Kalau kat US, kat UK, Australia tu memang banyak Melayu lah kan. But my group of friends are also not Malay. So my good friends are only in Singapore. So I don't have any Malay friends here. So what I wanted to say is, when years pass by, the relationship with my mom get a little bit more closer. So when I come back, I try to do something for my mom. Macam kadang-kadang because she's the kind of person, not a smartphone kind of person. So it's very difficult to macam WhatsApp call or video call or something. So I have to call her. She cannot call me because she don't know how. Very strange, right? And you're not here to actually guide her, kan?
You know, Fiza, actually, I have to wake up at 9 o'clock sometimes, or 10 o'clock in the morning, or sometimes if I'm at work, I have to have another mobile phone that has a prepaid number where I can call my mom, because she don't have WhatsApp call and all this. She's not the smartphone savvy kind. So even I buy for her iPad also, she's like, how do I use this? Macam mana nak pakai ni semua? So I have to call her through a normal phone. So there was one time there's problem at home with the internet and everything. So I have to source out what am I supposed to do. I have to call like Singtel or StarHub. Then I have to call my cousin, who they are all very busy. My cousins are all have their own life, right? Yeah. So sometimes I say, hey, can you help my mom? Can you just come over? So me here always have this kind of feeling, macam, what happened? No, because she's a very independent woman. Yeah. Which I love about her, because she's very strong. Even though at this age she's still working. Yeah. And I feel sorry for that. I really feel sorry that I'm so far away. But Alhamdulillah, I'm able to still help her in as many ways as possible. Maybe not financial or something. So that's why I want to tell the people out there, you know, you have to appreciate your mom, because as long as they're alive, you have to, you know, I get emotional. You have to really macam appreciate them. You know, sometimes of course our mothers are very naggy lah. They always nag and nag and nag. Yeah. You know, and this is just normal, you know. Yeah. You know, you just have to listen to them, and you just you know, like this. But you know that in their hearts they love you very much. No matter how bad, if a mom marah you, the love a mom to a child, even though your relation macam not good, a mom who still loves you. So I know my mom loves me, but she didn't say it basically in words. So the only thing for me to do is I just call my mom. You know, I usually call her every day, but then she's like pissed off with me. Why are you calling me every day? Can you call me some other day? You have to call me every day. So I said, yeah, okay. So I make. Mak awak pula tak nak awak call hari-hari tak boleh. She's a kind of person. Oh, I'm working from 7 to 11. I go back. I have to have my nap. Then later you can call me. So I have to wait lah. I have to wait. Ada yang tanyakan, Jamil, kenapa awak tak nak bawa sekali mak ke Jerman tinggal di sana? Sebab awak adalah the only child. Sebab kita ni bimbang tau. Macam at least I Alhamdulillah, antara harta dunia dan juga harta akhirat, saya rasa bagi bapak saya adalah anak-anak yang ramai. So bagi kita juga, kita ada 5 adik-beradik. So Alhamdulillah for that kan. Bila let's say I kerja ke, adik I kerja ke, there's always one of us at least untuk dapat take leave ke, dapat jumpa ataupun dengan mak kita ke. Dan you're the only child. Tapi saya tahu mak awak, dan Alhamdulillah mak awak jenis yang kuat, mak awak jenis yang very independent kan, very feisty, like I can do it kan. Tapi as she wants to do everything. Yeah, she thinks that she's very strong. She wants to do everything. My mom is 65, so she's like 65. Our age difference about 20. Yeah, our age difference about 20 because I was born when she was 20. So for the listeners who ask me why I don't want to bring my mom, actually I wanted to bring my mom because in Germany I can bring my mom because I'm a German national, so I can bring my mom. Okay. The problem is orang tua, my mother ni, dia one thing, she doesn't want to do this because she said I'm happy with the way of life I am in Singapore because kalau ada apa-apa terjadi, I still have a family, I still have friends, and I know my way things around. Then I told her, yeah, in life, we get too comfortable with our surroundings. That is our problem. We get too comfortable. Anything a little bit difficulty that we have, we tend to macam feel, this is too much for us. Anything new is too much for us. That's why I find kadang-kadang people who live in Singapore, this is not what I'm saying, this is how I feel. Diorang feel so comfortable with their surroundings that they are not willing to do to challenge themselves. Venture, to challenge themselves. For me, I also have this kind of feelings when I was in Singapore. But then I tell myself, okay lah, if I'm in Singapore, I'm in a sinking ship. Yeah, so let me try something new. So I go to Germany. If I'm going to sink, I'm going to sink twice. So what the hell, kan? So now that I'm here, I build up slowly. But if you were to tell me I to go back to Singapore to start all over again, I cannot do this. I don't know how to do this because I'm come to that age. I cannot do this anymore. I'm already above 40. I cannot do this anymore. Everyone has got like different battles kan. Ada yang your battle is like somehow you feel terkongkong
Kalau kat Singapore you nak keluar, get out of there. Ada yang waktu ni terkungkung dalam kerja yang lama, nak keluar, get out of that job to go out there. And I would say, for you Jamil, you find freedom bila di Germany. Ada yang find freedom bila dah di Singapore, having a very good life bila ada business sendiri umpamanya. Ada yang find freedom in other ways. And for you, I'm very glad that you found freedom bila you dah bermasters di luar negara. And I feel mungkin, okay, this is a suggestion because your mom is very strong. Mungkin dapat give her not that strong anymore lah. Not that strong anymore, give her a longer holiday dekat Germany. Tell her like, okay, Mak, 3 months. Just 3 months, okay? Oh, she will not do this. No? She is the kind of person, she's very stubborn when she made up her mind. She will not do it. Yeah, she will not. But what I can say right now at this point of time, during this pandemic time, I respect a lot of Singaporeans out there who really do not have a job, but still can put on a head high. How do I put this? Put their heads up high. To do the alternative. To do. Kalau kat sini people are just merengek already. Actually merengek, they don't have a job. Tapi kat sini one thing good, even if you're working, they cannot fire you. If let's say you don't have a job, they cannot fire you. So you still get money from the government, which is very good. So you are, macam kat Singapore, I feel so sorry for Singaporeans. You have to live in a very high standard living compared to Germany, and people are still working very hard, which is very good. Keep it up. Keep your heads up high. Alhamdulillah. And keep fighting. Bagaimana keadaan COVID di Germany sekarang ni, Jamil? COVID here is a little bit higher, tapi it's macam Singapore very strict kan. Fiza, kat sini you can go out freely without a mask. Tapi of course, if you go into restaurants, you go into public buses, you have to put on a mask, but not the normal cloth mask. You have to put a surgical mask or the FFP2 mask. And we have a quick test, macam they call it ATR, ATR test in Singapore. Here you can do it for free. You can do it for free because there's every corner of our street. You can do it for free every day. But the German government will stop this as of 11th of October and tell the people, if you don't get vaccinated, everything has to be paid. You have to pay yourself because the German government actually give you free, to pay for your quick test and everything. Sebab it's getting colder now. In October it will get cold, so people will eat not outside in a restaurant. They will sit inside. So if you sit inside, you need to have, you need to be vaccinated or you need to be a person who's already how do I say that, yang kena COVID but already dah okay. recover. Was an ex-COVID patient lah, kan? Ada pengalaman. Yes. I see. And then you need to have to show your certificate that you are vaccinated. Then you can eat inside the restaurant. Okay. So now the German government said that you have to pay as of 11 October for all these tests. And this test is not cheap. It's like 20 euros, okay, about $50. $50 Singapore dollars. So now everybody's rushing to become vaccinated. But that's why I said Singapore is very good. You have no choice. The government force you to do it. But macam here you have a choice, and Germans are such a way that if you give them choices, they will choose a bad one. They will have a lot of say. Like Singapore, you cannot do anything. You have to do it. I mean, but it's very good. Very good in a way. You have the freedom, you have the space, So like for me right now, I can even go to Spain because I'm fully vaccinated. I can go to Spain, I can go to Italy, I can go to France. I don't have to be quarantined, even when I fly there, when I come back. But Singapore now, they're open for Germans. So I was thinking of going back in September, inshallah, if everything goes well. But for Singaporeans who go to Germany, you don't have to be quarantined. You can go out freely here because you are vaccinated. So, cuma anda lah but for Germans who come to Singapore, balik juga? Singapore tu sampai 3-4 kali kena PCR test. Apa tu? I see. Well, we are very small country, so when we're opening up, kita kena be extra careful. And I really doakan semoga it's going to be very affordable untuk you datang balik ke Singapura. Terima kasih Fiza. Okay. Terima kasih Fiza. Okay. Terima kasih Casey. Yelah, muka kita memang suami isteri muka sama-sama Fiza. juga kan. Saya cakap Fiza.
Thank you Jamil. I hope all the best for you and Thank your you, mother. Fiza. Semoga you guys, Thank you. the both of you dapat cari kata sepakat. How do you finally get to live together one day kan? Sebab dah I rasa Yes. more than half your life you dah pun tinggal di Germany, berpisah dengan Yeah. mak you sebab you katakan dari kecil lagi you dah jaga oleh nenek, you lebih lagi rapat dengan nenek kan. Jadi right now I feel macam cakap pada we don't want to say sisa hari, tapi bila usia-usia meningkat ni kita nak sangat dapat masa terluang dengan mak kita kan, waktu macam gini Yes, kan. as you get older, you have Yeah. to. As you Yeah. get, bila your umur you dah makin meningkat, appreciate your mom. So that's why my only how do I say that? My only wish that Is the young people who are 30 something right now don't really care so much about the mak. Do something. I know that you have your own life, tapi your mom is very important lah. Yeah. It's very very important. Selagi mereka masih ada, you have to appreciate them because one day they will go. One day they will go. Terima kasih pada Jamil. Please keep in touch and all the best di Germany. Mungkin Yes, I will. mungkin Yes, one day a I video will, call Fiza. to see kawasan. Yes, we have to do a video call. Video call to see kita pun Kak Fiza and girlfriend nak tengok macam mana keadaan di Germany. Yes. Take Sekarang care. tengah sejuk, masih sejuk pagi. Okay, take It's about care. 11 degrees here. Right 11 now. degrees? Thank you, Fiza. 11 degrees. Masya Yes, Allah. 11 degrees. But it's very Assalamualaikum, bright. Jamil. 6 o'clock. 6 o'clock? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, 6 o'clock pagi. 6:20. 6:20. Thank you Yes, Jamil. and I'm sitting at the balcony now. Okay, nanti lain kali jangan lupa Tuari nak video call, tak nak video call. Actually, I wanted to. I wanted to. But I think the connection was very bad that time. But this one I hear you very clear, very good. Okay. So insyaAllah a Yes. video call soon with you Jamil. InsyaAllah. Dan Fiza O InsyaAllah. and girlfriends insyaAllah. Assalamualaikum. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Setiap langkah bertenaga, semua tenganga melihatnya. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Let's get ready now untuk terima. Fiza O and girlfriends, 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 Fiza O and girlfriends. Sekarang tak macam dulu, biar semua orang tahu cerita benar berlaku. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Let's get ready now untuk terima. Fiza O and girlfriends, 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 Fiza O and girlfriends. Fiza and girlfriends, selamat tengah hari dan semasa tutup tirai hari ini. Terima kasih untuk panggilan-panggilan ramai sangat yang menghantarkan saya WhatsApp dan juga menghantarkan saya komen di bahagian Facebook Live. Ada yang katakan di sini, Hi Fiza, lain kali kita nak dengar pula Jamil cakap bahasa Germany. Terima kasih. Ya, InsyaAllah kali kita akan ada yang tanyakan Fiza apakah pekerjaan Jamil di Germany sebagainya. Assalamualaikum. Sayang. Come give me a hug. Come. Oh, this is my sayang boy. This is my sayang boy. Oh, sayang boy. Sayang boy. So hari ni sayang boy habis sekolah lebih awal dari biasa. Saya ada mesyuarat lepas ni. So ketika sayang boy akan makan untuk lunch nanti, saya akan teruskan dengan mesyuarat saya. Terima kasih. Siapa di sini? Salam Fiza. Saya pun setuju juga. Terima kasih untuk adakan cerita-cerita tentang mak-mak ni kan. Mak-mak ya, dah jadi mak-mak ni baru sayang mak sebagainya. Thank you semua untuk berkongsi your beautiful story this morning semuanya, dan semoga yang terpisah dengan mak dari mak ya akan dapat disatukan dengan mak. Dan saya nak terima kasih banyak kepada Habibah AK yang menyumbangkan Masya Allah sumbangan super chat yang besar sekali pada pagi ini. Kata anda Fiza, this is a super chat, sumbangan. Have a good lunch with Casey and stay happy girlfriend. Oh, thank you so much Puan Habibah untuk sumbangan super chat. Ada kiriman lagi. Salam Fiza. Mana ni?
Saya ni Fiza jenis yang berat mulut. Perangai mak saya juga tak suka menjawab atau meninggikan suara. Tapi sebaliknya, saya ni, anak-anak saya benar-benar melukakan hati saya, iaitu mak mereka. Oh Allah. Kesiannya. Ada kalanya saya teringat juga, saya pernah ada terima kiriman soalan macam gini. Katanya, Assalamualaikum Fiza, ni saya pernah terima juga kiriman soalannya. Salam Fiza, saya tak pernah nak derhaka dengan mak saya. Saya dengar kata mak saya tak pernah nak menjawab mak saya. Tapi bila saya ada anak-anak saya lah yang banyak sangat berkelakuan derhaka dengan saya atau biadab dengan saya. Manakah salahnya saya? Dan mungkin itu adalah soalan yang boleh saya ajukan kepada seorang pakar, ya. Tentang hal ini. Bukan saya tanya kenapa mereka buat begitu, kan, bukan. Tapi kadang-kadang it's for our mental health, kan. Bila you keep on blaming yourself. Sebab ada orang kata, dulu kau buat kat mak kau dapat macam gini. Ada orang macam gitu, kan. Cakap, ni mesti dulu kau beda dengan mak kau. Mesti kau buat begini. Ada yang tak. Ada yang dulu beda dengan mak. Beda dengan mak, tak balik rumah. Degil dengan mak, tak dengar cakap mak. Tapi dapat anak-anak yang Alhamdulillah, yang cemerlang, pandai dari sisi sekolah, dengar kata, tak susah nak jaga, kan. Jadi tak bererti, dulu kalau ni kalau nak kau baik dengan kau, dulu kau baik dengan mak kau, kan. So in life kadang-kadang kita we're presented with different challenges in life. Ada yang katakan, kalau anak kau macam gini, dulu kau macam gini dengan mak kau lah. Tak semestinya, kan. Ada yang kita ada kalanya mungkin kita diberi sebegini, dugaan sebegini sebab adalah hikmahnya untuk kita diduga dan mungkin dapat kesabaran dan juga hikmah yang berbeza. So mungkin saya akan tanya kepada seorang ustazah asatizah, ya, tentang hal-hal yang lebih lagi ke arah kerohanian mental kita, kan. So terima kasih kerana awak ternampak komen dari Puan Kamsia. Terima kasih Puan Kamsia. I rasa this is really interesting, kan. Ada yang katakan, saya doakan untuk anak saya bila dia nanti jadi ketua keluarganya nanti, insyaAllah. Terima kasih, dan saya mengharapkan anda akan lebih lagi terbuka hati untuk hantarkan saya WhatsApp, hantarkan saya email, hantarkan saya apa-apa email pun, bila-bila masa sahaja, petang nanti, malam nanti, esok pagi, bila-bila masa, awak hantarkan saya email dengan cerita anda. Dan jangan bimbang kalau cerita anda tu panjang sangat, cerita anda tu meluahkan perasaan anda dan mungkin 2-3 page long, but you know, a real good story, kan. Sebab ada kalanya bila anda kongsi cerita anda ni, anda juga memberikan peluang pada orang lain ketahui bahawa mereka bukan seorang diri saja menghadapi keluhan anda. I'm sure Puan Kamisa, kan? Kamisa betul namanya. Kamisa. Puan Kamisa, saya pasti anda bukan seorang saja mak yang melalui hal ini. Anda katakan, dulu saya tak pernah buat ketua mak saya, tapi anak saya ni pula boleh jadi biadab dengan saya, kan. Saya pasti ada mak-mak yang menonton saya live sekarang ni juga merasakan hal yang serupa. Saya tak pernah biadab dengan mak saya, mungkin awak rasakan. Saya tak pernah nak tinggalkan suara mak saya. Mak saya suruh buat, saya dengar kata mak saya. Saya dengar dan saya patuh dengan mak saya. Saya patuh dengan bapak saya, patuh dengan mak saya. Tapi kenapakah saya diduga sebegini? Kan? Terima kasih atas komen-komen anda. Ada katakan, Fiza, betul ke orang cakap, Fiza, muka kalau sama dengan mak panas? Sebab ada yang katakan begitu. Ramai yang katakan, ni muka aku ni panas dengan aku lah, bergaduh lah ni, kan. Dan ini adalah kepercayaan orang Melayu kita, kan. Kalau anak tu muka awak, panas. Kalau bapak muka anak lelaki, panas, suka bergaduh, kan. Berarti dia dapat dengan bapak atau berdapat dengan mak dia. Contohnya kalau mak dan anak lelaki muka sama, sejuk. Sebab mak dengan anak lelaki muka sejuk. Tapi kalau mak dengan anak perempuan muka sama sebiji, panas. Jadi nanti ni panas lah nanti. Dia, mungkin anak perempuan tu lebih rapat lagi dengan bapak. Dan itu adalah kepercayaan yang kita we have manifested it. Kita dah percaya dari zaman ke zaman. Dan saya kurang pasti bagaimana, betul ke tidak, ya, bila muka anak perempuan dengan muka mak sama, orang kata panas. Macam gitu. Ya ke? Bila muka mak dengan anak lelaki sama, orang kata ni sejuk. Sebab lain gender, muka pula sama, kan, jadi sejuk. Tak tahulah, I pun tak tahu, kan. Sebab belum ada pengalaman yang lama sebagai mak, kan, untuk anak yang begitu ramai, kan, untuk saya dapat buat research, kan. So terima kasih untuk semua kiriman-kiriman cerita anda. Dan saya ketahuilah bahawa setiap kiriman-kiriman anda, saya akan sebenarnya adalah satu idea saya untuk saya dapat cetuskan topik berbeza untuk minggu-minggu yang akan datang, ya. Okey, baik. Terima kasih untuk semua kiriman anda. Jumpa anda pada hari esok dalam Malam Seram di Pagi Hari dengan DJ Champion Casey 11 pagi, dan saya akan umumkan siapakah artis yang akan saya terbual dalam Fiza O Friends hari Isnin akan datang ini.
so much to share, dan saya juga ada dalam masa terdekat ini akan juga umumkan projek terbaru saya, juga saya akan umumkan dalam waktu terdekat ini, insyaAllah. So all of this in the planning, yang akan saya umumkan dari masa ke masa. Dan saya bersyukur sangat pada permulaan Ogos ini, it was a great start, memulakan dengan In Conversation with Girlfriends. Dan tak lama lagi saya ada satu lagi projek baru yang saya akan umumkan juga dalam Fiza O Girlfriends. Apakah lagi yang baru yang akan saya umumkan, just terima kasih untuk semua yang menonton saya live hari-hari, menonton saya live, menyumbangkan super chat, menyumbangkan super sticker, yang share, yang komen, yang share dan tonton ataupun kongsi dengan kawan hari-hari. Untuk itu terima kasih banyak-banyak. Ada yang tonton saya dari permulaan sampailah penghujung kan. Ada yang tak sempat, tak kisah, tonton saya selepas awak habis kerja. Ada yang sebab tonton saya ketika memandu. So terima kasih banyak-banyak. Besok jangan lupa Malam Seram di Pagi Hari dengan DJ Champion Casey. Besok 11 pagi. Jaga diri anda. Fiza O out. Ingin menjadi penaja rancangan Fiza O Girlfriends mempromosikan produk atau khidmat anda, email ke business@fizaogirlfriends dan dapatkan pakej yang sesuai dengan bajet anda. Be a part of my sponsors on board with Fiza O Girlfriends. Terima kasih kerana setia bersama saya. I look forward to working with you, and let's get back to the show. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Setiap langkah bertenaga, semua tengah melihatnya. Usah kau rasa bimbang.